Genovens. Mijn naam is Jacob Giesbrecht. En ik had niet gedacht dat een dag ik would in Koktemok Chihuahua staan in mijn Zeugnis mitteilen. Aber von der ersten Tag. Und so wir haben hier al statt gewohnt nu. Und hier geschafft. Großen Serien war es viel von den Jahren gelehrt. Und so, ich will ein bisschen Zeugnis mitteilen. Das ist ein Unterschied zwischen einem Zeugnis mitteilen und einer Geschichte vertellen. Irgendwer kann eine Geschichte vertellen, aber wenn wir ein Zeugnis mitteilen, dann reden wir von was passiert ist zu uns. Dinge, was wir nicht selbst können tun. Ich weiß, ich sehe hier wegen was Gott getan hat. Aber Gott hat auch viele Menschen in mein Leben gebracht. Zu mir, was hier bringen, wo ich von der sein, wo meine frühen ich von der sein. Viele Menschen hat er in uns Leben gebracht. Aber wenn ich zurückdenke an einen Mensch, wo ich sehr dankbar für sie, und ich glaube, ein großer Part von, worum ich hier von der sehe, ist der ein Mensch, was Gott sehr in mein Leben gebracht hat, und das war mein Papa, mein Dad. Und so, Gott hat ihn viel gebracht, und so ich war durch die Zeugnis durchgehen, wo ich ein bisschen mehr davon reden. Aber bei 26, 27 Jahren 1999, 1920 durch fang ich an zu schaffen in Gott seine Arbeit. In das Evangelium verspreiten. Das ist ein Evangelist. Und von da an in viele Länder geschafft. Ich glaube, bei 25 Ländern, wo wir geschafft haben. Nicht immer sehr lang geschafft in ein Land. Wir deuten einmal bei 10 Ländern das Jahr, wo wir schaffen deuten. Viele Dinge. Viele mit Jugend geschafft. Viele Conferences gehört von Lehrerschaft, von der Evangelium predigen in viele Länder für viele Jahre. 6 Jahre 3, mehr 6 Jahre 3, wenn es die Covid-Zeit war, brach Gott uns nach Mexiko und wir waren bei 2,5 Jahren in Torreon und dann durch viele Dinge brachte er uns hierhin. Nicht mal geplant hierhin zu tragen, ich bin hier mal gewasst, aber wir ein bisschen bekannt, Lieder ein bisschen alle kann, aber sind hierhin gekommen und schaffen hier mit vielen Kirchen taub in Ministerio Esperanza. Aber in vielen Ländern geschafft, viele Jahre, und ich weiß, dass wenn ich kurz anfangen würde, wie ich noch viel jünger als nu, so ich sage, das 26, 27 Jahre 3. Und wenn ich anfange, dann würde ich einen Trip nehmen nach den Philippinen und ich predige durch viele Städte, zu den Soldaten, zu den Polizeimännern, in den Kirchen, zu den Pastores, viele Städte, und das war mein erstes Mal, als ich in den Philippinen war, und ich sagte nur vielleicht 20 oder 25 Mal, ich war es dort. Aber ich war da und ich predige in vielen Städten. Und ich bin ein sehr junger Prediger, auch ein sehr junger Christ, aber ich predige in vielen Städten. Dann do wir Manila ist die Capital City in den Philippinen. Und jetzt bietet die Stadt, so eine Kant, die Stadt ist ein Hotel, das nennt sich Cloud9. Und warum das sich Cloud9? Das ist viel abgebaut. Because the ganze Manila Design von das Cloud9. Und so, ich leichte immer zu bleiben, because ich kann die Philippinen so weit sein, wenn ich da in der Cloud9 bleiben darf. So, ich bleibe zu verken, wenn ich bei Manila arbeiten darf. Und ich denke, dass ein Tag
zat ik door buiten alleen en wie ze over en die hadden mij gerade teruggebracht naar het hotel en ik zat en ik kikte ze even Manila en plus Manila is bij 22 miljoen mensen. En ik kikte even en ik had een hart voor de Filipijnen mensen. En aber ik had ook in andere landen geschaft en ik zei te God, wanneer die mij versloten, voor 1 miljoen mensen staan in het evangelium metdelen. Niet op eenmaal, maar durch mijn leven. Maar dan God vangt mij aan te leiden, ik weer dan nog alleen in vele landen en te predigen en die 1 miljoen is wijd voorbij gegaan. En God heeft daar opgemerkt, hoe we kunnen dat evangelium metdelen in te vele mensen in vele landen. 2015 heeft God mij een wondervolle vrouw, wat krijgt dat hart had en krijgt de roeping. En van dan aan hebben we nog taub gekriegt en dat geschaft. Maar nu, God bracht ons hier aan en han hier geschaft. En we willen hier blijven, wat God ons wieder leiden dat. Maar het is een grote zegen geweest wat God gedaan heeft. En ik kan bloß zeggen, dankzij te God, wat hij gedaan heeft. Zoveel dingen, zoveel gebeden geantwoord, wo er niet meer gedacht had wat hij gedaan had. Ik weet dat wegen zijn groot omvang in deze arbeid, dan wie ik in Winnipeg, Manitoba, en we zijn om den tijd ook, en mij fehlten 40 te ranvoeren. Ik had alles wat ik had weggegeven. Niet mijn kleider, wegen dat lijkt wenig spaß. Maar ik had alles wat ik had weggegeven. Ik zei, God, ik wil me op die verloten, ik wil die nein en niet mij, en ik wil alleen zodat we niet zeer schwer te doen. En ik geef dus alles, ik had geschaffen, ik geef dat ganz weg. En ik zei, God, ik wil me ganz op die verloten, so ik had geen geld, ik had geen dingen. En dan zag ik dus een schmucke nieuwe Trailblazer truck. En die voerde zo bij Wendy's en kocht zich door tomaten. En ik zei te God, ik wil me kennen zijn in zo'n truck. Ik geloof wie 2-3 weken later predik ik een conference in Ontario, London, Ontario. Wens we vorig weer met een conference en zei de prediker, we willen wat doen voor die. We willen die niet voortgeven. We hebben al gescheit in onze scheidung gemerkt in onze kerk. Hij zei, wat was? Ik zei, wanneer God die kan zijn, meer voortgeven, dan kan God die ook zijn wat vond. En dan zei hij, wel, we morgen de mal een dealer voor en dan voeren we door en dan voeren we den op en dan zag hij, wie een rode Trailblazer en hij zegt, ik kijk zo even. En dan zei hij, oh, du lijkt een Trailblazer? En ik zei, ja, die zit fan. En dan voer ik den een beetje en dan 2 dagen later vond hij mij en hij zei, ik wil die in de rode Trailblazer kijken. Maar dan werd ik dat aan, die hadden ihn verkauft en ze hadden bloß een blijven. Nu weer dat kraaksen blijven, Trailblazer, als ik dan Winnipeg zag. En zo kan ik die honderden Geschichten vertellen, wo Gott er bloß wir, wo Gott er bloß wir, wo Gott er schaffen, wir nicht bloß anschaffen. Gott schafft und wir schaffen, wenn Gott schafft. Und Gott weiß ich und weiß ich und weiß ich. Und so, wenn wir an das denken, vielleicht sagen ja, best een beleerde man, has fan geleerd reden, has al deze dingen fan voor die gehoord, has een grote herd mensen wat die doen in hun steden. No, we krijgen anders. Ik ben in Ontario geboren in 1968. Ik ben zeer jong, ik ben geboren. 1968 ben ik geboren in Leamington, Ontario. En meestens mijn leven in Canada gewoond. En
beetje hier in Mexiko, meine Eltern waren von hier und wir waren hier nochmal ein bisschen, so ich bin ein bisschen bekannt mit Mexiko, aber meist ganz in Kanada abgewaschen. Und, aber das Ding ist, ich hatte keine Schule. Ich war 30 Jahre alt, wenn ich lehrte zu schreiben. Ich hatte keine Schule. Meine Mom war sehr religiös. Und die hielt uns uit alle Schulen einmal drei. So ich hatte keine Schule. Ich wusste nicht, wo zu schreiben. Ich wusste nichts von dort. Ich wusste nicht, worauf zu reden. Even though wir reden Englisch. Ich wusste nicht, worauf zu reden. Und so ich war in Hüsten geboren, wo ein mennonitisches Home war. Meine Mom war sehr religiös. Sehr fest an Religion. Mein Dad war sehr fest an Süppen. Du siehst, du stehst hier wegen den Führer. Aber die Schicht noch nicht ganz fertig. Mein Dad war, das einzige Ding, was ich kann sagen, das einzige Ding, was ich kann sagen von meinem Dad, wie ein weiser Mensch. Das ist das einzige Ding, was ich kann sagen von meinem Dad. Der Saup, der Milchschuld, der Verleid, meist ganz abgewaschen, wo der Herbst nicht mal rum war. Einmal die wir in Jahren, wo wir Herbst nicht mal wussten, wo der war. Andere Frühes, andere Kinder, andere Leben, und ab einem kam der war rum. Und ich denke, dass ein Tag, wenn es in den Haus kam, wie ein Stückchen Haus, und wie die Familie, wir haben so Angst für meinen Dad. Und meine Mom, die hitzte bloß an. Sie Angst für Dad. Und ich war vielleicht 8 Jahre alt, kam die mal rum. Und dann standen wir alle daran oben, wo man dann sagte, wir so wissen, und wir wussten, dass die wird vielleicht den Tag kommen. Und ich kam auch, laut so, ich glaube, dass wir meist werden in der Nacht, und wir werden noch alle ab. Und wir waren alle so Angst. Und dann dachte ich so, wo haben sie Angst? Der hat für mich noch nie nicht was getan. So ich mir entschieden den Tag, ich würde nie nicht mehr Angst haben für meinen Papa. Der hat mir nie nicht was getan. Aber ich war es abgestanden. Meine Mama probiert unterholen an der Religion. Mein Dad, der will nichts mehr dort zu tun haben. Der will bloß in der Welt in Deutschland sehen. Und er braucht immer nein, die proben das noch mal mehr zu schaffen. Ich weiß, dass was Jahren Lothar kam mein Dad auch einmal in Haus, hat eine Pistole in seinen Truck und sagt meine Mom, er will die Deutsch halten. Und wir verstärken die beiden Nubas für was der auch, weil er ist nur leid und dann brachten wir was in Haus. So dort wären nicht fremde Dinge an uns Haus. So dort wir abgewaschen. Einer sagt mal zu mir, du bist mal in feine Kirche Home abgewaschen. Ich sage, du wirst nichts von Kirche in mein Haus. Und so ich war dann so dort ab und ich ging natürlich bloß in der Welt nach. Und ich sage immer, ein Jung will ein von 2 Dingen in seinem Leben. Er will so sein als sein Papa, er will nicht so sein als sein Papa. Das ist gewöhnlich, was ein Jung den Ziel hat. Mein Ziel wäre, ich will nicht so sein als mein Papa. Ich weiß noch nicht, was ich will sein, aber so ist mein Papa, will ich nicht sein. Aber ich gehe bloß in der Welt näher und dann mit den Frieden und mit alles. Und dann mit Drugs und dann mit Drinking. Aber I'm swart ik aan en ik kijkt. En ik zei, ik zie mijn papa. Dat is wat ik zie. Ik zie kracht daar. Maar
Dan een beetje nou dat passiert een grote ding. Mijn papa, mijn ouders waren nog lang uit nein. Ik had al jaren niet met mijn papa geredet, ik wist waar hij was. Maar mijn onkel had ihn eingeladen naar de kerk. Hij had zich een Regen aufgebrochen, kon ik maar schaffen, kon ik maar gaan. Die ganz op me eng. En hij vangt aan naar de kerk te komen. En een dag hield mijn dad dat hij van jullie. De pastor zei, hij kende met zijn wakker naar veren en de ganze land wie met troon begoten. Kwam mijn dad naar veren, juist zijn leven naar Jezus. Hij leeft mal voor 2 jaar na dat. En bij die 2 jaar, de eerste tijd, zei mir reden mijn familie, dad voort naar de kerk. En ik zei, oh ja, die heeft je mooie religionische dingen geproefd. Je hebt in 2 maanden of zo, dan wordt het al even zijn. Maar dan, en ik woon in Ontario, hij woont in Manitoba. En die voerloos en voerloos en voerloos. En dan vangt hij aan dingen te checken naar de familie. En geen van de familie wil met hem reden. Hij checkt een tape met zijn Zeugnis. Ik leer het bloß te zien. Hij probeert contact te maken. Maar hij beet. En hij beet en hij beet. En mijn leven wordt ladig en ladig en ladig. En het enige ding wat ik kan zijn is mijn dad. En dat is niets wat ik te kan met hem. En dan, bereids had hij kreeg. En voel ik hem bezeten. En dan word ik dat aan. Die dad is weg. Dit is een nieuwe mens. We hadden dan nog 5 maanden, wondervolle maanden in Taub. Hoe ik dat had, ik ben geloof ik $2 dankbaar voor die 5 maanden als mensen zijn, wie daar den ganzen leven aan gehad. En ik wist niet graag wat hij had, maar ik zei wat hij had, als een op eerms. Ik wist niets. Het enige ding wat ik wist is de Bijbel wie God zijn woord. Mijn broeder wie geraad, die geeft mij de Bijbel. Ik wist wie een Oud Testament, Nieuw Testament. Ik wist niet meer dat de Maya Beker waren. Ik vond aan te lezen. Dan bereits las ik van deze man named Jezus. Ik had geen idee wie hij was. En las ik van deze man en die was een beetje buiten gewöhnlich en ik las van die man en ik was een beetje geïnteresseerd in wat is deze man. Dus ik las de Bijbel en dan bereits las ik deze vers. Dit is mijn beleefde zin met zie ik ons tevreden. Ik neem mijn Bijbel en ik lees die aan en ik zeg, God, du bent niet graag met mensen. Met den best ganz tevreden, met mij best 100% ontevreden. En dat is het eerste mal wat ik gebed had. Ik zei, du bent ganz ontevreden met mij, maar ganz tevreden met den. Dan dacht ik zo, ik wil mij leren van den. Vielleicht van ik dat wat hij deed, dat wordt mij dat ook helpen, waar ik weet wat ging wat mijn dad had. So dan wil ik dus jeder ding doen wat Jezus deed. En dan las ik, hoe hij zich duipen leidt. En zei, dat wordt ook doen. So ik vond gewoon te de kerk, niet te de predigte hier, en ik wil mij duipen laten, wegen Jezus had zich duipen gelaten. En dan een dag predigte prediger dat Jezus is God. En een arm alleen is Radung.
En dan dacht ik, de prediger, die is veel te weten met dit ding. Ik heb je gelezen van die man. Maar dan voer ik naar huis. En ik leefde weer in de avondkerk. En ik las de Bibel de ganze nacht. Ik wil weten, als dat op eerste staat. En Samarius, de zon kwam al op en ik las nog. En ik werd in, ja, dat is raar. En ik weet dat ik voer naar de kerk en ik hier dat ik van jullie een dag leren. Ik kwam ik naar huis en ik lig door in mijn bad. En dat was een puzzel. Eens je lijkt puzzles te spelen en je hebt er vele bieten. En jeder beat van dat puzzel heeft een part van dat ganze beeld. Hè? Je probeert dat beeld op te stellen. En ik had wat bieten, wat weer een part van dat beeld, maar ik kon dat niet opstellen. En dan bereimt dat God bloos, wenn sagt de Messers, hij neemt de doos en wijst me dat beeld als hierboven. De Radung is vorig, alles wat du moest doen, is die bekeeren en geloven en aannemen. Dat is een voordeel ding voor die. Ik rutschte zo bloos uit een bad uit op mijn knieën. Ik zei, God, ik leef dat. En ik neem dat aan. En dan weer het zo, nu heb ik alles wat me fehlt im leven. Wat doe ik dan van hier aan? En ik zei te God, wat immer du nog van mijn leven nu even is, dat dient. Bruk me woede was, wenn ik ha alles wat me fehlt in mijn leven. Ik had een jongetje gereed van mijn Zeugnis. Vielleicht habe ich wat dingen gezegd en die zeggen, ik vrij me met die taub, wenn dat zu mir passiert. Maar vielleicht eins van jullie zijn, ik weet niet graag van wat du redest. Kijk naar dein eigen leven, kijk niet naar mijn, kijk naar dein eigen. Is God door der Jezus Christus, dat is een voordeel denk. De Radung is reit voor die. Die moet bekeeren, geloven en aannemen. En God wordt komen. En die wordt dingen doen. Je raadt aan mij als die evers je geleefd hast. Dankzij God te zijn.